5, 2, Hi, Snake Princess! correct. Holo! Mahal lagi ni Rock. 5, 2, 2, Kaya mo kaya. 1, Kaya mo kaya ay. 5, Ayo. 4, Tanli. 5, Blur na ya. 4, Si Kuan. 3, Si Dexter. wrong next pair. Ano ko na rin, oy? 5, Ano kaya mo? 4, Kuko Martin! wrong next pair, please. 5, Nascardo mo. Kato na sa magpakailan mo kaya. Apangan. 3, Icharo Santos. 3, 2. Sige, our content for today is Guess the Famous Influencer Part 2! First, 4, 3, Ivana! wrong next pair, please. Oh! 4, wrong next pair, please. 5, Dili na Sandria? wrong next pair, please. Riantes? Next pair, please. Di lagi. Di lagi. Wrong na, Si 1, Zainab. wrong next pair, please. Ano ka mo na? 5, Si Tony Fowler. wrong next pair, please. Si Bini. No, wrong next pair, Aya. please. Wrong next pair. Pili kakap. Niresign sa pagkakuan musician. Kuan 5, si 4, Katong Marimar ya, Marimar. wrong next pair, please. Si Lenny, wrong. Ay ni Bakit Robert. hindi pa magkuhan mi? Si Alex Gonzaga. Holo ko! Holo! Kagwapo sa mata na yun. Well, YouTuber naman sa karon. So ito ba ganun? Next influencer. 5, 4, 3, Si Wamos man na yan siguro. final answer. Di ay! 3, Si Wamos! wrong next pair, please. Ano, balik lang mo si Wamos ikaw. Ano ba si Wamos ko? 5, 4, Hi! May ganyan, si Blue G. wrong next pair, please. 5, Kasi ba natuya ka to bang nagparitoki? 4, si Tony Paulo. 3, Si Kuan ako kada si Ford. wrong next pair, Thunder please. Ford. Wrong. Ano na nagparitoki ay? Oh, wrong again. 5, Dili na si Kongya. correct. Five, Babay. 4, Laki babay. 3, 2, Si Wamos! wrong next pair, please. Kaya say na. 5, Ano si Pamagabi ay? Four. Ay. Yaa. 3, Si Diwata. wrong next pair, please. 5, next pair, please. 5, Blur na ya. 4, Si Kuan. 3, Si Dexter. wrong next pair, please. Ano ko na rin, oy? 5, Ano kaya mo? 4, Kuko Martin! wrong next pair, please. Kato na sa magpakailan mo kaya. Apangan. 3, Icharo Santos. 3, 2, Charo. wrong next pair, please. Nag-bagger na sa chat. Madam Kilay, correct. Wala kita sa kilay. Muna ko ipakita ang kilay. 5, Ay. 4, Chikana. wrong next pair, please. Ang kilay kaya mo. 5, Kuan, kilay ice. Ha? Kilay ice. Sigil ay. Balihon ba? Kilay. Wrong next pair, please. Si Angel Luxin. Nag-vlogger Ang si nang man, ang no. Oh, next wrong, ma'am. Wrong. 5, Si Joanna. Joanna. Wrong. 5, Kuan, Sarah. Sarah. Duterte. Paano na-resign sa pagkadekwa na Duterte secretary? na yan, oh. Nag-vlogger din sa 5, Duterte na no. 4, Sanya Lopez. wrong next player. Duterte na no. 5, Ako na Gonzaga. wrong next player, please. Duterte na. Depende, Si Kate 5. Duterte. Final answer. Si Kate. Wrong Anak next ni player, Duterte please. ba? Wrong lagi. Si Kate lagi! Yay! Hindi na naman ay! Wow! Ano kuya? Muna ka? Jamag, no? Di ba ilan niya oy? 5, Hala! 4, Pati baglis ka lagi. 3, 2, Saan niya? Dila si Tony ya? Tony. Gonzaga. Wrong next player, please. 5, Tony Fowler. correct. Nauna gina. Si Tony Fowler. Kung kanako. Pati mo oris man taan ni pud uy. Ay pukulin niyo. 5, ganay sikat na siya karon. 5, Ay! 4, Oh my god. 3, Si Kuanya, si Two. Katong Ew, katong di siya mukag sardinas. City to Mars Day. Wrong next pair, please. 5, wrong next pair, please. Si Rendon. Rendon Labrador. Correct. Lindon Labrador. Ano na? Bigyan mo kayo. Look. Wala sayo niya. Labrador. 5, 4, 3, Si Quans. Si katong magano ano? 2, Is Queen. Si
1. Si Queen. Sili Queen. Quindura. Smart Queen. Ikaw. Yung kibaw si Otlom na. Wrong answer, please. 5. 4. 3. 2. 1. Next player, please. Umuto na yan. Ano mo to? Oh, next player. 5. Kinsa na? 3. Matag yun. Kuya, mo na siya ang kauban Two. ni Kuan. Si EG na. Ha? EG. Wrong next player, please. 1. Queenie. Queen. Ano na kani? Si Cherry White. Holo, si Siri White eh, no? Kuha ka sa pangwala. 5. Extension. 4. Yo? 3. Hi, Snake Princess. Correct. Holo. Mahal lagi yung rock. 5. 4. So, as medyo pita. 4. Chikana? Final answer. Chikana? Oh, wrong next Chikina? player. Chikina? 5. YouTuber. 5. Singer na no? 4. Singer? 3. Ah! Nakalimot ka! 1. Okay, 5. 4. 3. Wala! Nakalimot 2. ko. Shakira. 5. Beyonce? Wrong next Sino player, kay please. Laya? 5. Si Lana. Wrong. Lana Del Rey. Lana Rhodes. Basta mag-live na siya, Four. magkakanta na siya sa TikTok. Entrata Juby. Wrong. May entrata. Wrong next player, please. 5. Mana siya? Sige, good. Si Niana Guerrero. Ay, ay. Niana, di ba? Ano yung wakay mo kailan siguro ni 5. 4. Si Piolo Pascual. Wrong next player, please. Sisar Montano. 5. Sisar Montano. Wrong next player, please. Puro lagi sisar lagi. Vlogger na ya? Vlogger, influencer, basta unsa. Bisaya. 5. 4. Si Kissy mo, oy. 2. Si Kissy. Wrong next player, please. Sige, 5. Medyo dito. Medyo maldito. Wrong. Bidyo puutan, Teres. Wrong next player, please. Medyo Si Jericho. Ay, Jericho. Jericho. Rosales. Rosales. Oh, wrong next player, please. Ayaw man, mata. Oh, wrong, ma'am. 5. 4. Jericho Tandingan. Wrong next player, please. 5. Si Kuan. Tauman. 5. Si Kapulo, brother na. Kisa man sa Kapuno Brothers. 5. Si 4. James. James. James Okat. Bro. James Bro. Sige, 5. What pa kuya? Manami yun. Klister. Oh, Krista. Klister Kapuno. Wala, kailan mo ni? 5. Hala! 4. I know that girl. 3. Kasi ano yun? Di ko sure mo. 2. Hala, oh, sige, sige. One. Kung unsa na sa mga Oh, next player, please. 5. Dancer na siya. 4. O para ba kung nakauna. Three. Yes. 2. Oy! 1. Si Kuan sa'yo! Si Kuan! Oh, next player, please. Si Aratna. Wrong next Si player. Zainab. Ano na? Yes, Aratna. Zainab. Saan niya? Haraki. Haraki. Zainab Haraki. Arat na lagi. Arat na. Next. 5. 4. 3. Sige, sige. 2. Si Juan. 1. Wrong next player, please. Medyo maldito. Medyo maldito. Correct. Dili ko rin. Kani. Kailan mo ni? 5. 2. Kaya mo ko ala! 1. Kaya mo ko ala! Ay! 5. Ay, oh. 4. Tanli? Oh, sakto mo daw, no? Sakto mo, saan? Samsi Sup. Wrong! Final answer. Samsi. Wrong. Sup. Next player. Kani Samsi Kup. 5. Jisunik! Wrong. Si Quindura! Pindura. Correct. Abang nga ni Kundura. Ang gaya mo tanawa. Siya rin si Kundura. Ang namba! Correct kailan ni Kundura. Ano pa tayo? Ang mo na yung mata gilid. Abang ipakita rin si Pindura. That's it, pansit. San Francisco, como te supongo.